আগরতলা হইতে রথমানি বিশ্বজিৎ જે অধীন કાંચનપુરની જે ઘટના થઈ હોય સરકારની સામું તરફ কোনো সিদ্ধান্ত কৰি মানিবাগৈ বাক্সা বরফ যে আইন ইয়াওতি শাখা और सरकारनि पलिसिनो और बाक्सा बरफ और खरकसा बरफ खैजाखा आबनो रगै जे खरकसा एकदम निर्दोष बरफ विश्वजित ओ जरा मांजामानि बागै ओ जरा एजुकेशन खायनाय आंदोलन खायनाय बरंनि बाक्सा बरंनि यागो और खैजाखा बरफ फैमानि যে কাকক তিনি বিশ্বজিৎ বসুমতায়িত্ব কেফলিমান নাইয়া তফানো বাহাই খাইই যে বিশ্বজিৎ যারা বুঝান নাই বা যে কারণে থৈমানি আবো যাতে সরকার বিচার ব্যবস্থা নি ঘাটতে যাতে বন ন্যায় জাস্টিস যাতে উন্নতি অপগ্ন সং পয়লা দিন হইতে দিশাই দङ তিনি গণমুক্তি পরিষদ নি ঊনকোটি জেলাनि कुमारघाट महकुमानि नेतारक और पयला दिन हইতে कर्मी दङ तफानो जों खायखा जे आबाद बाहाय खायै जों राज्य बेरेंगो बाबत हिसाबै राज्य सरकारनि थानियाव जों जाने चाकरि मानना आबुनि लगे लगे যারা দোষী বরং বুথাननाय যারা খুন খাইनाय বরংनि শাস্তি তংना मावनाय आबुन लगे বিশ্বজিৎनि परिवार जुदि बिहिर प्रशासनिक बिनि बुखा दङ बुमा दङ बरंनोबो जाते सरकार सरकारी नियमनि बिथिंतै आमति अंखाय आमति घटना अंखाय जे जों बामफ्रं सरकार दंथ'बो पुलिस बा आमति जे आरक्षा बेदेकनि आवरंनो जों बजेसक दिन जे चाकरि खायमाननाय 60 बছর थागिया साक बजे बेतन माननाय आबनो जों আমতি খাই অনেক পুলিশ নতুন দিখা গাঁও জায়গাবো जों জেএমপি গণমুক্তি পরিষদ অকক্তি সানাই যে বিশ্বজিৎ বয়স থাকুক মাত্র 26 এনকে তাই 34 বছর ব চাকরি খাইতাম ও 34 বছর বিনি যে বেতন নাই আবো নিয়মসম বিনি ফ্যামিলি না তাই বিনি বিহিত নব চাকরি কাইসা হাইনা নমসম आबो जों भाबिति सानाय जों और खायखाथिनि दुखासुं जे बरफतो जों किफिलि मानिया किन्तु जे बुखाबाय करंनि जे बिनि बुङा बुफा जे एकटा बुकसा अंखा आबो बिसिमो जाते एकटा वानसुं मंथन जेना बरफ तंगो बिन लगे